I believe in being kind and compassionate and simple and elegant. Big fan, Didi. Lots of love. Thank you. Ani, 70 people watching right now. Guys, go and check out my recent video. मैले भर्खर video upload गरेको छु. Go and show some love. Show some love there. I'm from Surkhet. Because love your voice, the way you express through the video. Thank you. Why not dance video? I don't know how to dance. Maybe someday I can upload. Couldn't help us Nanjadi. I'm Surkhet Basu. Hi, what's your dream? I guess I'm still thinking what I want to dream. Which grade do you read? I just completed my 12th. Aba मैले bachelor's गर्ने हो join. Thank you. Oh yeah, Anil Dai hunनुहुन्छ. I am actually your big fan. Oh yeah. I like your video, but I think your words are more depressed and powerful. Depressed? I don't want to spread any depressive vibes. I'm sorry if you find me depressing. Sorry. के भन्नु? Knock. Hi. थोरै English सिकाइदिनु. हैन Anil, you're such a big fan. I swear. मैले हजुरको पहिलेदेखि भिडियोज हेर्थेँ ल. सुर्खेत वीरेन्द्रनगर जुम्ला रोड हो है. त्यही गर्दाखेरि होइन मैले साँच्चै यो चाहिँ मेरो अलि नयाँ नै अकाउन्ट होइन, त्यही भएर आई नट बिन फलोइङ यु. मैले हजुरलाई एकदमै पहिलादेखि फलो गर्थेँ. आई लभ यु एक्सप्रेसन्स अनि एभ्रिथिङ लाइक द वे यु युज टु मेक यु भिडियोज मलाई एकदमै मनपर्छ. Do you have an Instagram account? Yes, I'm on Instagram. Same you TikTok के username मा छ. Go follow me there. हामी हिजो भनेको त थाहा छैन मलाई को पार्ट 3 खै त राखेको. मैले पार्ट 3 राख्छु भन्ने नै सोचेको थिएँ. And then I thought कि maybe people are not liking this video because I was not getting like good views. त्यही भएर I thought not to upload it. But as a people have been asking me, अनि म आज upload गर्छु है त. I'm your biggest fan, Didi. Tons of love. Thank you. No worries, keep going. Atti राम्रो accent छ तिम्रो. Thank you so much. I'm so happy that you joined here. Hello ma'am, where are you from? I'm from Surkhet. Sure, you know, I just think I'm not sure you're depressed, but your words are like that, and I just say I'm not depressed at all. I'm such a happy soul. I believe in being happy. I don't believe in being consumed by any negative energy. I'm just a happy soul. It's the depressing vibes I don't want to spread. अब बहिनीकोमा नआउने म अरे अब डेली जोइन गर्नुस् ल. Thank you so much for joining. You made me really happy. You made my day. म हजुरसँग इङ्ग्लिस क्लास लिन आउँछु रे. ल सबैलाई दिन्छु ल म क्लास. बिरालोको कान चाहिँ किन नि मैले बुझेन हौ. Some people don't live the right thing. It doesn't mean you will stop talking right thing. Oh, that's such a sweet thing. Thank you. दिदी म हजुरलाई ज्यानामा देखेको थिएँ. हजुरको स्पिचले मलाई इन्स्पायर्ड भयो. आई वेन्ट देयर. एउटा ट्रेनिङ थियो अनि म त्यहाँ गएर मैले मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ भनेको थिएँ पब्लिक स्पिकिङको. वे यु देयर? थ्याङ्क यू सो मच द्याट आई कुड इन्स्पायर यु. हाई रिबु. How do I improve my English? Just tell me. Just be confident and keep on speaking, keep on learning. कहिले पनि सिकेर भ्याइदैन. त्यही हो. Just be confident, believe in yourself. Oh, thank you so much, Anita, for following me. हजुर कतिमा पढ्नुहुन्छ? म 12 दिएर बसेको.
आजकल आन्टी भन्ने मान्छे धन्न आउन छोडेस् न है. पिपल आर कलिङ मी आन्टी आन्टी के जिस्काउनलाई होला नि. इट्स ओके, कल मी वाट एभर यु वान्ट टु. हजुरआमा भने पनि केही हुँदैन मलाई. इफ यु डोन्ट माइन्ड आई आस्क यु वान क्वेसन. प्लिज डु आस्क. अनि हजुर यस्तो राम्री कसरी हुनु भएको, हाँसेर खुसी भएर. Which English web series is best to learn English? I don't know. This is the best to learn English. But watch any English movies. It will help you, I guess. नेपाली सिक्ने भए म सिकाइदिन्छु. मलाई नेपाली धेरै राम्रोसँग आउँछ. त्यही पनि I would love to learn. हजुरले त साउथ इन्डियन पनि सिकाइदिनुहुन्छ होला दाइ. किन यति चाँडो बिहे गरेको? के भनिरहेको तिमीले चाहिँ? ओ हजुरलाई मैले सोची भनेको थिएँ. हजुरले खतरा टिकटक बनाउनु हुँदो रहेछ. म सोची नै छु है. हाई 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 सुजन. आइएम गुड. हाउ यु? म चाहिँ के सिकाइदिउँ भन्यो त? मलाई एक्टिङ सिकाइदिनु पर्यो दाइले चाहिँ. मलाई चाहिँ अनिल दाइको आई अलवेज लभ होइन त्यो साउथ इन्डियनवाला एक्ट्सहरू के यु युज टु मेक भिडियोज. मलाई याद छ मैले कस्तो राम्रो भनेर हेर्थेँ कि. मलाई नि हाँस्न सिकाइदेऊ न है. वेयर डु यु पास योर हाई स्कुल फ्रम? मैले 10सम्म आई स्टडिड इन सैनिक स्कुलमा सैनिकी होइन. त्यसपछि चाहिँ म इन्डिया गएर 11-12 पढेँ गर्ल्स स्कुलबाट. त्यही हो, हाई स्कुल त्यस्तै गरेर नै एन्ड भयो. आई कुड नट फाइन्ड यर इन्स्टाग्राम आइडी. मैले मेरो टिकटकको बायोमा पनि लेखेको छु गो एन्ड सर्च इट. त लिङ्क नै हाल्न मिलेन कि. आइ एम रियली सरी. हाँसेर कसरी राम्रो हुन्छ? हाँस्यो भने राम्रो देखिहाल्छ. जो पनि हाँसेर राम्रो देख्छ. अङ्किता बहिनी छिटो भन न इङ्ग्लिस सिकाउने किन? सिकाउने सबलाई सिकाउने. तर कसरी सिकाउने? आई रियली लभ वाइल यु आर टकिङ इन इङ्ग्लिस. थ्याङ्क यू. कता हो सैनिक स्कुल? कताको सैनिक स्कुल? सुर्खेतको सैनिक स्कुलमा. सबै ब्याग दिनु न भनेर दाइ बर्दाश्त हुँदैन अब. गुड टु सी यु बाहिर. दाइ बर्दाश्त. ओके आई एम नट कलिङ यु दाइ है त ल. I'm not ignoring anybody. I'm replying है. यस्तो तारिफ गरिरहेको छु. That's what I'm saying. यस्तो तारिफ गरिरहेको छु and still you're behaving that way. That's so wrong है. हजुर मेरो घर सुर्खेत हो. म फिदा हजुरको वर्ड्समा अरे. थ्याङ्क यू. त्यही त आस्था हट्यो यार. You don't want me to call you दाइ? Why? लाइफमा अर्कै देखिन्छ. यो चाहिँ फिल्टर लगाएर अर्कै देखेको. यो बिना फिल्टर अर्कै देखेको. वी मिस्ड यु दिदी फ्रम एसएमएस. ओ आई मिस यु गाइज टु. धेरै धेरै माया सैनिक स्कुललाई. म उता युट्युब भिडियो हेर्दै थिएँ. युट्युबमा अपलोडेड फ्यु भ्लग्स होइन. बोरिङ छ होला. Are you gorilla glue? Because I can't get you off my head. Where and what will you be? Snow. मलाई केही पनि थाहा छैन. You got you. Thank you. What is the reason by looking on screen while recording video? Looking on screen? मतलब त्यो फोनमा हेरेर people were asking me. खै मलाई यस्तो अब बानी पर्यो. त्यो त आजको भिडियोमा I've not been looking into my phone भिडियो बनाउँदाखेरि. Go watch it. Why would I want you to call me Dai? Why would not you want me to call you Dai? I would be such a good sister. Hi from Sri Lanka. Hi from Nepal, Suket. No way. Okay, I'll call you whatever you want me to call you. You want me to call you by your name? Dai was just a gesture like आफूभन्दा ठुलोको लागि. I don't know. Please Didi teach me how to speak English. How can I help you? Tell me. I'd love to help you. I'm not Khalasi but Jani or Nai.
एकदमै गर्मी छ कहीँ बाहिर नजाने भयो I'm biggest fan of your English speaking skill रे thank you धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद ल ल रे You didn't say what you want me to call you Finally I have your Instagram ID glad that you could find me Everyone go and follow me on Instagram lo If Rida Tharana see your video, I'm sure she will be fan of sis. I will check her out. I'll search your life pachi I'll get to know her. Surkhet Birendra Nagar Bazaar mein ho, dude. Why your English is too good, re? Thank you, dude. I'm Nick, re. I'm Ankita. Timro partner timi bhanda sano hos, yahi cha timro daiko blessings. Because I called you Dai त्यही भएर I don't know what am I supposed to reply मलाई केही भन्न आएन ल You have Facebook ID I have Facebook ID but I don't use Facebook that much I'm like not so much active there त्यही भएर It's better to go and follow me on Instagram Somebody's here. I'm gonna block this person. Kasari block karne yahan How am I supposed to block someone? Tell me, teach me. Haan, better. I love your voice. So thank you. If you're single, let's mingle. Please tell me which is your favorite TikToker. My favorite TikToker from like girls ma chai I love Mahia. If you know her, she is like amazing. Malai ekdamai man parcha. Hello Baini, do you know me? Hazur. Dai bhanne ki ke bhanne afai decide gara. I told you. You tell me what do you want me to call you. I'll call you by that name only. You want me to call you Anil? Then okay, no problem. Please sing a song. Oile nagaune ni. It's fun. You questions ka answer dina nai. Didi, you are literally very nice. Thank you. Hi sis, how are you? Hi sis, I'm good. How are you? दाई भन यहाँ सबैले दाई भन भनेर भनिरहेको सी कताबाट सिक्यो यस्तो इङ्ग्लिस मेरो स्कुलबाट How sweet voice you have, Diri. Thank you. Do you have any siblings? Yes, I have a brother who is like 1.5 years smaller than me. मेरो साथी जस्तै छ मेरो भाइ Your voice is like Muniba Mazari, who's that? Love Bhena, take care. Namaste, Dai. But like seriously, you made me so happy by joining this live and following me. We have so many questions to ask you, but you're ignoring. I'm not ignoring though. I'm answering every question. सबै त आन्सर गरिरहेको छु हौ and no she's also my favorite TikToker. I am biggest fan of her. Yes, I feel like त्यो एकदमै positive energy हुन्छ नि from her. I get that positive vibes कि that's why I like her a lot. अब सबकी दाई की भाइ त भइहाल्छ नि त्यही त I'll tell you who is Muniba Mazari from Instagram. Okay, I'm not ignoring anybody. Can you try British accent? I don't know. I don't know. You British American मलाई केही थाहा छैन. I just speak मलाई जसरी मन लाग्छ त्यही हो. तिमी स्टडी गर्ने कतिमा हो नि? मैले 12 सकेर बसेको. हाई भाइ भन्दा दाइ भन्ने नै ठिक छ अरे हो त हिजो आज तिमी भाइरल छौ त्यस्तो पनि केही छ र हो Who is your favorite YouTuber would be Jiripa and Sega Dai नेपालीमा चाहिँ Got to go. Bye Anil Dai. See you. Thank you so much for joining.
कहाँ बस्छौ म सुर्खेतमा बस्छु हाई मामा Muniba Mazari is a motivational speaker and her voice is as sweet as yours. Oh, I'll go and I'll search her. Go हेर्छु नि म अहिले यो लाइफ पछि do 2-4 words please. What दिदी रे what words you want me to speak? Hi everyone, welcome to my life. Okay, so we have 116 people on our live. I would want to say like to all of you, go and watch my recent video. I've just uploaded a video. It would mean a lot if you guys go and like shower some love there. सबैले गएर मेरो recent video हेरिदिनुस् ल. I've just uploaded a video. The voice is so cute. Thank you. हजुरको घर सुर्खेत हजुर मेरो घर सुर्खेत. Today I saw I saw a boyfriend and when I went to meet him I bumped my head in the mirror. Oh, don't be so cheesy now. आज त धेरै छ नि त लाइभमा हिजो अस्ति भन्दा आज धेरै छन् 125 people have joined today. Thank you so much everyone for joining us. यो लाइभ सेसनको नाम Let's Vibe with Ankita हो है. Though I don't know how to put that title on. I have a motivational account name is Nick Creation, no? And there are so many motivational videos of mine. Wow. You can upload those videos on TikTok मा पनि. आज म जोइन भएको भएर धेरै भएको हो त्यस्तै हो. Hi Astha. Hey cutie pie. Hi. You're such a cutie pie girl with millions love. Missing nobody. Yes, I miss my mom. My mom has gone to Kathmandu. Can I say something? Say. Speak your heart out. We'll get soon blue tixies. Oh! I've not thought त्यति टाढाको त है. But I'm just here because you guys want me to be here. त्यही हो. So thank you to me Ankita. Thank you so much Astha. Thank you for joining us. It means a lot. You can have a look in Instagram. Okay. I think you're from Sky, are you? Because every time I see you, I saw Angel flying. Oh, thank you so much for being so sweet. Hazuko videos viral huda. What was your reaction? My first video that got like ekdamai राम्रो views was it's like over 5 lakhs, I know. I was like, oh, I was happy. I had no reactions. तर मैले त्यो भिडियोमा नि I saw so many criticisms के एकदमै धेरै negative things were also there. I was scared कि how will I face this, but then I didn't care. अनि यतिकै भयो. Everyone was like, बस राम्रो बोल्नमा राम्रो हुन्छ. And there were some people, you always get those kind of people, no, who will come and they'll say some bad words and all, and I was scared of it. सबैभन्दा धेरै त. And then पछि त मैले I took it normally. I didn't care only. यस्तै भयो. Your videos are so beautiful and meaningful. Thank you. अहिले एकछिनमा Instagram आउँछु हैन. मलाई चाहिँ दिदी नभन्नी. हाई आस्था दिदी. ल दिदी भन्ने ल. हाई आस्था दिदी. आस्था दिदी नमस्ते. I love when you smile. I like when you talk. Thank you so much. And I like when you guys join my live video. हजुरको 8th video राम्रो छ. त्यस्तै बनाउनु अरु नि. What is my 8th video? I didn't get it. Like कुनै हिन्ट दिनु न. कुन कलेजमा स्टडी गर्छौ? मैले भर्खर 12 सकेको. अहिले केही जोइन गरेको छैन है कलेज चाहिँ. अब जोइन गर्ने कता हुन्छ. Some people are bad, हैन? You always get those kind of people के अलिकति नेगेटिभिटी त जहाँ पनि आइहाल्छ है. अब it's all on you how you will tackle them. मैले चाहिँ I didn't care only. I don't care about what people are going to say.
इट्स त्यही त हो यु कान्ट प्लिज एभ्रीबडी राइट सबैको लागि लाइक सबैलाई खुसी बनाएर राख्ने इज इम्पोसिबल यु मेक मी ह्याप्पी दिदी मलाई पनि हजुर जस्तो इङ्ग्लिस बोल्न सिकाउनु न हाउ क्यान आई हेल्प यु बहिनी टेल मी आई लभ टु हेल्प यु वेन यु स्पिक नर्मल यु साउन्ड नर्मल बट इन भिडियोज यु साउन्ड लाइक अमेरिकन त्यस्तो पनि हो खै आई डोन्ट नो इज देयर एनी डिफरेन्स लाइक खै बट आई जस्ट वान्ट एडभाइस हो के हो खै मैले बुझिनँ नमस्ते आस्था दिदी हजुरको लाइफ जोइन गरेपछि खाएको जस्तो हुँदैन नगरेपछि खाएको जस्तो हुँदैन भने अरे थ्याङ्क यू सो मच सबलाई देयर वाज कमेन्ट कहाँ गयो दाइ भाइ दिदी बहिनी भनिदियो के हो त्यही त हो त्यही त भन्ने अब के भनेर बोलाउनु हौ सब दाइ भाइ दिदी बहिनी मेरो कता हरायो व्हाट्स रङ विथ दिस फोन भन्न त मन धेरै थियो बट सबैले अगाडि नै मेरो शब्दहरू भनिसके म त अब केही सक्दिनँ अरे गिभ मी सम स्टडी टिप्स लाइक जति पनि टाइम यु आर गिभिङ फर स्टडिज मेक इट प्रोडक्टिभ गिभ यो फुल कन्सन्ट्रेसन एन्ड स्टडी लाइक इट्स नट नेसेसरी कि तिमी बिहानदेखि साँझसम्म पढिरहेको जस्ट गिभ यो 2 or 3 hours एन्ड मेक इट प्रोडक्टिभ द्याट्स इट Hey, your biggest fan from Sainika Vashya. Hi, Bunny. So glad. Little heart to like you. Thank you. This one's for you. Listening at English is entertaining, Ray. Thank you. Like, I'm skipping my online classes and watching your live. Oh, please don't do it for me. Study is more important, please. You have really sweet voice. Please sing any song for me. And you're big fan, Ray. Oil action ma gamla ni, right? Need help out friendships. What help do you need? I have a very small friend circle. Like 8 video kid. Oh, त्यो जुन भिडियोमा सबभन्दा धेरै भ्युज छ त्यही हो 8 भिडियो भनेको. Can I say secret as a पनि? Please don't. I know what secret you hold. Your voice reminds me of Simple Khairel Didi ko voice. I know Simple Khairel Didi. This is similar to her voice. I don't know, but I know her. I watch her videos. I follow her as well. It's okay if someone is pulling your leg. You just do your best. Yeah, that's what I believe in. I don't care what people are gonna think about me. Like I am like this, and I will be like this. Hi. If you like a video, you will accept my friend request on Facebook. I told you I'm not so active on Facebook. साच्चै भनेको मैले I'm not lying. कुन लेभलमा हो पढ्ने मैले 12 दिएर बसेको एउटा जाओस् न त हजुरको डायलग त्यहाँ डोन्ट लुक फर प्रिटी फेस वाला I'm your biggest fan. You want me to speak it right now? Okay. म भनिदिन्छु नि त. Don't look for a pretty face, it will get old one day. Don't look for a soft skin, it will get wrinkled one day. But look for a pretty heart, which will miss you every day and love you forever. Ganesh Karki sir, हजुरको relatives. Ganesh Karki sir is my mama. मेरो मामा पर्सिन्छ उहाँ चाहिँ. म पढ्न छोडेर तिम्रो लाइभ हेरिरहेको छु प्लिज डोन्ट डु इट गो एन्ड स्टडी इज मोर इम्पोर्टेन्ट मैले यो भनेको छु यो इङ्ग्लिस इज वेल रे थ्याङ्क यू तिमी सुर्खेत पढ्छौ कि काठमाडौँ म चाहिँ अहिले काहीँ पनि पढ्दिनँ फाइनली हाई भन्नुभयो अरे हाई विनोद आई एम वन्डरिङ इफ यु कुड टेल मी इफ यु आर हियर हुज रनिङ द हेभन द अलमाइटी व्हाट्स अप Finally, hi, भन्नुभयो. I've been saying the hi, everyone. Thank you, हजुरको घर सुर्खेत नै हो. Yes, मेरो घर सुर्खेत नै हो. मम्मीले देख्नुभयो भने गाली खानु पर्छ. खूब मोबाइल चलाउँछ भनेर लामो गएको. मैले नै गाली खानु पर्छ. But my mom is not here right now. त्यही भएर. Bye bye, Asta di. See you again. उसो भए सुर्खेत पढ्छौ तिमी नै अहिले मैले केही पढिरहेको छैन कि मेरो 12 दिएर मात्रै बसेछु यसपछि कहाँ पढ्छु अब लेट्स सी के को लागि प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ ब्याचलर्समा
ब्याचलर्समा अझ सोचेकै छैन एक्चुली न म इन्डिया पढेको भएर मेरो एक्जाम क्यान्सल भयो है अनि मेरो साथीहरूको अहिलेसम्म पनि देव नट फिनिस द 12th के अनि म चाहिँ अहिले लिभमा बसिरहेको छु बट लेट्स थिङ्क अब चाहिँ आई विल स्टार्ट थिङ्किङ ल कमेन्ट्स नि के गर्ने यति धेरैको देख्न नि पाउनु होला कमेन्ट्स आई बिन रिडिङ इच एन्ड एभ्री कमेन्ट वाट इज यर ल्याङ्ग्वेज नेपाली म हुँ नेपाललाई माया गर्ने छोरी कतिमा पढ्नुहुन्छ मैले 12th बसेको विच फ्याकल्टी डु यु रिड राइट नाउ मैले साइन्स पढेको ल वाट्स द रिजन फर गोइङ लाइभ नथिङ जस्ट टु इन्टरेक्ट विथ माई फलोवर्स विथ माई फ्रेन्ड्स द्याट्स इट नो पर्टिकुलर रिजन आई लाइक यु इङ्ग्लिस थ्याङ्क यू ओ माई गड मेरो नाम भन्नुभयो हाई विनोद मैले हजुरको साउन्डमा टिकटक बनाएको छु नि हो आई सी कुनवाला साउन्डमा टेल मी भाइरल गोल्ड त्यस्तो भाइरल त भएको छैन हौ कति क्लासमा हो 12th बसेको त्यो हेयर ब्यान्ड चाहिँ मन पर्यो अरू त खासै लागेन दिस इज क्युट है हेलो बिग फ्यान हाउ क्युट यु आर थ्याङ्क यू सो मच फर फाइन्डिङ मी क्युट कता गयो अब यो मेसेजहरू you can search me on Instagram if you want to get connected with me on any social media then you can follow me on Instagram India कुन ठाउँमा पढेको इन्डिया म उत्तराखण्डमा पढेको अहिले सुर्खेत छौ है तिमी म पनि नेपालगञ्जबाट हो धेरैचोटि अब यो कमेन्ट नहोला धेरैचोटि आएको छु सुर्खेतमा रे हो see you Asta di NASA is actually looking for you because you look like out of this world. Wow. तिमीसँग इङ्ग्लिस सिक्न पर्छ जस्तो छ अरे स्योर एम के हो हजुरको अझै बनाइभएको छैन भन्ने के तिमीलाई इङ्ग्लिस धेरै आउने रहेछ हिरोलाई के भन्छ थाहा छैन सिबिएसई बोर्ड नै म आइएससी बोर्ड हो म सिबिएसई भन्दा अझ टफ बोर्डबाट पढेँ हाई ओ माई गड मेरो नाम भन्नुभयो अरे निसा इज एक्चुअली लुकिङ फर यु बिकज द्याट्स नासा होइन पार्ट 3 आई अपलोडेड टुडे ल सो मेनी पिपल रिक्वेस्टेड मी होइन नाउ आई वान्ट टु अपलोड आई डिडन्ट अपलोड इट बिकज पार्ट 2 मा भ्युज नै आएन कि अनि मलाई लाग्यो मन परेन क्या हो सबैलाई भनेर अनि आई डिडन्ट अपलोड आयो नाइट अल अर अर्ली रहेछ by studying I study late night म बिहान उठ्नै सक्दिनँ म राति 3-4 बजीसम्म बस्दिन्छु तर आई क्यान नट वेक अप अर्ली सबैलाई तपाईँ इङ्ग्लिस मनपर्छ बट मलाई तपाईँ नै मनपर्छ थ्याङ्क यू हेलो किटी हाई हाउ क्युट इज यर भोइस थ्याङ्क यू डु यु ड्रिङ्क कफी वाइल स्टडिङ यस आई युज टु 12th मा आई युज टु तर त्यति धेरै केफिन कन्ज्युम गर्न इज नट गुड बट राति अवेक रहनको लागि चाहिँ आई युज टु है How old are you, sis? I will turn 18 this year. अब कता हरायो I hope 12th year पछि काठमाडौँ आउँछौ सो भेट गर्न सजिलो हुन्छ अरे let the audience grow त्यसपछि we can do meet and greet I love you too Baini You didn't respond me like I sent you friend request at least confirm the gara I told you I don't use Facebook I've not been so active on Facebook lately they were I'm watching your live since 30 minutes but this is my first text oh so sweet of you hello Ray hi I don't look for a pretty face oh I'll see I'll check it out thank you so much for making video on my sound अमेरिका जान्छौँ के गाइस टोफल गर्ने रे टोफल गर्ने त सोचेको हो लेट्स सी व्हाट्स द रिजन यु आर गोइङ भाइरल आई डोन्ट थिंक कि आई एम गोइङ भाइरल आई डोन्ट थिंक सो डु यु थिंक सो दैट आई एम गोइङ भाइरल आई डोन्ट नो एउटा ताण्डव शिवजीको सङ जाओस् न अहिले शिव ताण्डव गाउने ल हामी You can score 9 band on IELTS. Is it so? I don't know. I will turn 18 this year. Hi Angel. Hi Miki. You Akansha. Oh. Hi
आकांक्षा मैले देखेरै थाहा पाइहालेँ Part 3, I'll upload part 3 today, don't worry. I'm disappointed you skipping my video. Skipping your video or comments? बुझेन म त तपाईको big fan हो रे. Thank you. You're so precious for me. Thank you. Active भएर Facebook मा story हाल्छ कमन. यस्तो हो कि यस्तो I don't use Facebook but I guess मेरो Instagram र Facebook connected छ के अनि if I put any stories on Instagram हैन त्यो Facebook मा गइहाल्छ के आफै. That might be the reason. Facebook मेरो uninstalled छ अहिले. I have not even installed it. You gain 16 more friends on TikTok just because I mentioned you. Is it so? I don't know. You can speak Hindi so well. म हिन्दी बोल्छु मजाले नै बोल्छु. म 2 वर्ष इन्डिया बसेको. यस्तै भिडियो बनाएपछि हजुर त भाइरल अझै धेरै बट त्यो पार्ट 1 एन्ड पार्ट 2 वाला नबनाउनु. पार्ट 1 एन्ड पार्ट 2 वाला नबनाउनु मतलब आई डिडन्ट गेट इट. हेलो स्मार्ट हो नि तपाईँ थाहा पाइहाल्ने हो नि त. मेरो प्यारो आकांक्षालाई म चिन्दिनँ त. एक पटक इङ्ग्लिसमा बोल्दिनु पर्यो मेरो लागि. आइएम स्पिकिङ इन इङ्ग्लिस. दातै तिम्रो झार्दिम्ला. I'm in love with your voice. आज कति पछि टिकटक खोलेको है. ल कस्तो रमाइलो भयो. लाइभ सुरुमा आइदिएर मेरो लाइभ सधैँ रमाइलो हुन्छ है. अझ इन्स्टाग्रामको लाइभ अझै रमाइलो हुन्छ है. त्यही सङ सुनेर आएको म. त्यो भिडियो पनि पिपल लाइक इट. खै किन त्यो भिडियो थाहा छ मैले मेरो साथीसँग कता जाँदाखेरि ड्राफ्टमा राखेको थिएँ कि पछि गएर बनाउँछु भनेर. अनि मैले ड्राफ्ट राख्नुभन्दा अगाडि म यत्तिकै एक्ट गरेको थिएँ होइन. अनि पछि आई अल्सो फाइन्ड इट क्युट अनि आई अपलोडेड इट होइन. अनि राम्रै रेस्पोन्स आएको थियो त्यसमा पनि. Have a great day ahead. Bye bye. Speak English please. I'm speaking I'm saying that I'll turn 18 this year भनेर कतिचोटि एज भाइरल हुने रहेछ है अरे. छैन हौ भाइरल भएको छ. इन्स्टाग्राममा कहिले आउने. इन्स्टाग्राममा when are you gonna join me on Instagram? Tell me त्यति बेला आउने. Tell me something about your tattoo. मेरो tattoo? I have a tattoo here. मेरो tattooमा चाहिँ it's on music because like मैले बच्चादेखि I've loved music so much. यो चाहिँ like एकदमै धेरै सिम्बल्सहरू कम्बाइन गरेको छु. पियानो, there's one musical sign अनि एउटा इन्फिनिटी अनि एउटा हार्ट सबै कम्बाइन गरेर चाहिँ बनाएको. Any day, anytime, okay. You text me on Instagram, lo, when भनेर and then we'll come live. सँगै. ल म गएँ है. Your live is awesome. Bye. Me है everyone. Okay. अब म पनि एकछिनमा मेरो घर सुर्खेत हो. To everyone who's here, जो यहाँ हुनुहुन्छ, go and check out my recent video है. And त्यसपछि if you want to get connected with me on any social media, you can go and follow me on Instagram. मेरो Instagram को username is in my bio. अनि मेरो TikTok को र Instagram को username is same. So you guys can go and follow me there. Music is always a healing measure. Yes, music never leaves you alone. The fact. Stand up, please. Stand up, please. If people want me to sing shift stand up, shift stand up gaune ho. Do you guys want me to sing shift stand up? Say and त्यसपछि I'll sing and I'll go off. Are you Christian? No, I'm Hindu. Ma Hindu ho, Hindu. Ma Hindu पनि ब्राह्मण हो. म त हजुरको भिडियो हेरेर फिदा भयो. शिफ्ट stand up गाउँ म. 103 people are here.
Okay, I'll sing है त मैले हिजो पनि so many people requested me गाइदिनुहोस् न भनेर अनि I left it नगाएर नै I'll sing today. बाहुनी हो बाहुन हो बाहुन No, I'm not Chetri, I'm Baun, I'm Brahmin. Let's start the song, let's start. Let's sing shift and hi. Okay, I'm starting now. जटाटवीगलज्जलः प्रवाहपाविधस्थले गलेवलम्ब्यलम्ब्यतं भुजङ्गतुङ्गमालिकाडमड्डमड्डमड्डमन्निनाडमड्डमर्भयं चकार चाण्डताण्डवं तनोतु ने शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमग्रमानि निरपनिर्झरी विलोला वीचिविल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाल पट्टपाफके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम. That's it. Jai Shivji. I just sang. Abba, be happy for everybody who was requesting me. मलाई ज्योतिषले ब्राह्मणसँग बिहे हुन्छ भनेपछि म यता आएको right. Shall I tell you something? Please do say. Amazing voice, outstanding voice. Thank you. तिम्रो मम्मीले कुट्नु भने ट्याटु भन्दा no. मेरो मम्मीले she just said दुखेन and I was like no and then that's it. शिफ्ट स्ट्यान्ड अप कहिले पनि दिनमा गाउनुहुन्न चोखो भएर गाउनुपर्छ. अब इट्स अबाउट your faith होइन. म त for me this shift stand up is a therapy. जब when I'm like breaking down or when I'm very scared of something I just remember यसरी होइन. It's all about your faith. तिमीले के विश्वास गर्छौ है. मेरो लागि मेरो विश्वास छुट्टै हुन्छ, हजुरको लागि हजुरको विश्वास छुट्टै हुन्छ. That's why what I believe. अनि त्यही हो. It's about your heart. त्यो प्योर छ कि छैन है. बाँकी सबै चिज त त्यस्तै हो. यो सबै यो यति बेला गाउने यो गर्ने अल हामीले बनाएको कुरा होइन. मेरो लागि त द्याट्स वाट आई थिङ्क सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्योर हुने भनेको यो हो. त्यो प्योर हुनु पऱ्यो सुरुमा. इन्टेन्सन्स प्योर हुनु पऱ्यो. डिफ्रेन्ट बिलिफ सिस्टम and it's all like the universe होइन. universe is stable because of faith. That's what I say. Ani everybody's faith is different. You might believe in something and I might believe in something. It's different, right? सबै हाम्रो कति धेरै रिलिजन्स छ. हिन्दू, मुस्लिम, क्रिस्चियन. We have so many religions but एउटै कन्क्लुजन एउटै नै छ नि. It's faith. So that's what I believe. सुर्खेत आउनु पर्ला अरे इङ्ग्लिस आउनुहोस्. इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज क्लास चलिरहेको होइन. त्यस्तो केही पनि होइन. अब सबैको लाइक थिङ्किङ इज डिफ्रेन्ट होइन. आई डोन्ट वान्ट टु हर्ट एनीबडीज फेथ. कसैको पनि विश्वासलाई आई डोन्ट वान्ट टु हर्ट. तर what I believe is I believe and I respect what you believe. In which class you read? I just completed my class 12th. I'm from Surkhet. Hi everyone. आइल्स पढ्छौ र छैन अहिले केही पढेको छैन.
खाजा खाइसक्यो नै अब खाजा खाने एकछिनपछि हजुरले किन टिकटक माथिको नेम चेन्ज नगरेको दिदी टिकटक माथिको नेम मतलब मैले केही बुझिनँ मलाई सम्झाऊ हो यो यस्तो चिजहरू मलाई सिकाउँछ आई डोन्ट नो एनिथिङ अबाउट टिकटक है विच फ्याकल्टी मैले साइन्स पढेको बायोलोजी My ears are blessed after listening your shift Dandalti. Thanks a lot. Your voice is just wow. Thank you so much, भाइ नेपालगञ्ज आएको छ सुर्खेत नै हो मेरो घर नेपालगञ्जमा किन नआएको होला आएको छु हौ Okay, bye. Good day. The shift stand up चाहिँ मन पर्यो तिम्रो Thank you so much for liking. I guess I'm also going off है धेरै बेर लाइभ बसेँ आज म I'll come live साँझ डिनर पछि I'll come ल like always like for 20 minutes मा हुन्छु we'll chit chat again त्यति बेला I think you have planned to go abroad after 12 I have planned so many things let's see which one is going to work I don't know tons of love and best wishes Didi. Thank you bhai college level कता पढ्ने अब पढ्ने हो कलेज लेभल छिटो जाऊ न तिमी नगए मलाई जाने मन लागेन मलाई फेरि यो सबै छोडेर जान मन लागेन के मेसेजहरू ल अब चाहिँ म गए ल Why you move when you speak? I don't know. I love SSA movie. It's just that I get excited. Love, I'm going. Bye, guys. Go and check out my recent video. Follow me on Instagram. Keep on showering all your love and support. I'm very, very grateful. Thank you so much.